एक महीने में 12,000 रुपए का बिल भरना संभव है। बंदेल के एक दंपत्ति को तब झटका लग गया जब स्मार्ट मीटर का बिल आया और बंदेल के औट शरद पार्क निवासी सुशांत जोसेफ और पंपा जोसेफ दंपत्ति थे। पिछले महीने उनके घर में स्मार्ट मीटर लगा था। इस महीने बिल करीब 12,000 रुपए आया है। स्मार्ट मीटर को लेकर राज्य के लोग अब बेहद असमंजस में हैं। आरोप ये भी है कि विभिन्न जिलों के ग्रामीण इलाकों में जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। नए मीटर के बिजली का बिल भी बढ़ रहा है। अब इस आरोप को लेकर बंदेल के लोग असमंजस की स्थिति में हैं। बंदेल के औटा शरद पार्क निवासी सुशांत जोसेफ और पंपा जोसेफ दंपति थी। पिछले महीने उनके घर में स्मार्ट मीटर लगा था। इस महीने बिल करीब 12,000 रुपए आया है। पंपा जोसेफ ने कहा कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना चाहते थे, उन्होंने हमें जबरन लगवाया है। अब बिल देखकर हम हैरान हैं। हम एक महीने में 12,000 रुपए आकर कैसे भरेंगे। सुशांत गुजरात में रहते हैं और घर पर उनकी 2 बेटियां रहती हैं। उनके पति ने गुजरात के मुख्यमंत्री, बिजली मंत्री और बिजली विभाग को पत्र लिखकर शिकायत की है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पुराना मीटर वापस किया जाए। हुगली क्षेत्र बिजली विभाग के क्षेत्रीय प्रबंधक ने ग्राहक का उपभोक्ता नंबर सर्च भी किया है तो जानकारी मिली कि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए ग्राहक ने 517 यूनिट बिजली की खपत। বিল এসছে কি এক মাসে কি সমস্যাটা কি হয়েছে? সমস্যাটা হলো আমার একটা স্মার্ট মিটার বসানো হয়েছে। স্মার্ট মিটারটা আমি বসাতে চাইনি, তবু যাই হোক ওনারা জোর জবরদস্তি বসিয়ে দিয়ে গেছেন। এবার গত মাসের 2 তারিখে স্মার্ট মিটার বসানোর পরে এই মাসের জুন মাসের 2 তারিখের রাতে মেসেজ যখন এলো 1 মাসের মাথায়, তখন বিলটা আমরা দেখতে পেলাম 12,000 টাকা। তো যেখানে আমার প্রত্যেক মাসের বিল ধরুন 1,000 থেকে 2 ধরলাম, তো সেখানে হুট করে এক ধাক্কায় 1 মাসের মধ্যে 12,000 বিলটা কি করে হয় সেটা এবার আপনারা একটু বিচার করুন। আমার ঘরে তো যা যা জিনিস ছিল তাই রয়েছে, বা যা যা আমি ইউজ করেছিলাম তাই হয়তো করেছি, কিন্তু সেখানে তো 1 মাসে তো এতটা ডিফারেন্স হতে পারে না। অতএব আমি দেখুন এত টাকা অ্যামাউন্টও দিতে পারবো না। আমি একটা মধ্যবিত্ত ঘরের মানে হাউস ওয়াইফ, তো আমি তো এটা দিতে খুব একদমই পারবো না। বিষয়টি জানিয়েছিলেন, কোথাও জানিয়েছিলেন? হ্যাঁ, আমি সিএমকে জানিয়েছি, আমি বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে জানিয়েছি, বিদ্যুৎ অফিসে জানিয়েছি। তার আগে আমি কমপ্লেন দিয়েছি আমাদের বালির মোড় ইলেকট্রিক অফিসে আমি কমপ্লেন দিয়েছি। তো এখানে স্থানীয় বিদ্যুৎ দপ্তর কি বলবেন এই আপনার এলাকার মধ্যে এই ধরনের বিল আসছে স্মার্ট মিটার বসানোর পর? এইটা তো সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। এরপরে কি হবে, যেটা স্মার্ট মিটার বসানোর পরে যেটা ওনার বিল এসেছিল 1,000 টাকা, ওটা 12,000 টাকা বিল চলে এলো। এরপরে কি হবে, স্মার্ট মিটার বসাতে গেলে কোনো পাড়ায় লোকে বসাতে দেবে না, অশান্তি হবে। এরপরে অশান্তিটা যাতে না হয় আমাদের যাদের প্রশাসনের পক্ষ থেকে আছে এটা সঠিক তদন্ত করে দেখা উচিত। আমার মতে একটা 1,000 টাকার বিল 12,000 টাকা কোনোদিন হতে পারে না। কি নাম আপনার? আমার নাম জবর ভূমি।